तो फेल क्या है, राइट साइड को। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, बट मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखे कार्पल्मोनियल। कार्पल्मोनियल इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर। कार्पल्मोनियल, कार्पल्मोनियल का मतलब यह है कि राइट साइड हार्ट फेलियर, right side heart failure when the problem primarily lies in lungs। ठीक है, जब मसला प्राइमरीली लंग में हो और उस मसले से जाकर राइट साइड क्या हो जाए, फेल हो जाए, इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्पल्मोनियल। फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबने नाम सुना होगा सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, सीओपीडी। आप लोगों ने नाम सुना होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग सेल इज कॉल्ड निमोनिया, निमोनिया का नाम सुना होगा। ये सारे मसले लंग्स के अपने हैं और इसने अगर जाकर राइट साइड को फेल किया तो उसको क्या कहते हैं, कार्पल्मोनियल। इधर देखे ना, अगर फॉर एग्जांपल इधर लंग्स का अपना इशू है, लंग्स का, तो जब प्रॉब्लम लंग्स में हो तो ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नहीं लेगा, और जब ये नहीं लेगा तो लंग्स का जो इशू है वो बैक प्रेशर पे जाकर किस साइड को खराब करेगा, राइट साइड को। इधर पल्मोनरी एडीमा है, अब ये पल्मोनरी एडीमा खुद हुआ है कि लेफ्ट साइड की वजह से, लेफ्ट साइड, तो इसको कार्पल्मोनियल नहीं कहते। हम कहते हैं कि वो मसला जिसकी ओरिजिन स्टार्ट कहां से हो, लंग से हो, और वो जाकर बैक प्रेशर से राइट साइड को खराब करे तो उसको क्या कहते हैं, कार्पल्मोनियल कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें सीओपीडी भी है, इसमें निमोनिया भी है, इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है। मतलब लंग्स वेसल में या लंग्स के खुद इशू में अगर राइट साइड फेल हो जाए उसको कार्पल्मोनियल कहते हैं। और आखिर में लेके ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस या पल्मोनरी स्टीनोसिस, मतलब राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन से वाल्व होते हैं, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है। अगर ये नैरो हो जाए, ये ट्राइकस्पिड वाल्व नैरो हो गया तो ब्लड इधर से इधर कम आएगा, जब राइट वेंट्रिकल को ब्लड मिलेगा नहीं तो वो निकालेगा भी कम, इतना कम निकालेगा कि वो लंग्स की डिमांड को पूरी नहीं कर सकेगा, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। लेकिन ये फेलियर राइट साइड का है कि लेफ्ट साइड का, राइट साइड का है। तो देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में दो वाल्व है, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, राइट साइड में दो है, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजी, जिस साइड का वाल्व है उस साइड का फेलियर कराएगा। तो माइट्रल स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस कैन कॉज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेकिन ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी स्टीनोसिस कैन कॉज राइट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है जी, लेकिन कभी क्वेश्चन में नहीं आएंगे क्योंकि पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वाल्व वेरी वेरी रेयरली अफेक्टेड वाल्व इन द हार्ट। हार्ट में अगर चार में से मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्ट हो सकती है, एक माइट्रल वाल्व है और एक एओर्टिक वाल्व है। यंगर एज में कौन सा है, माइट्रल वाल्व है, ओल्डर एज में एओर्टिक वाल्व होता है। इसके लिए एक क्लिनिकल फीचर्स कि हाउ द पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स। देखें यहाँ पे आप लोग ये याद रखें, ये सुपीरियर वीना केवा है। इस सुपीरियर वीना केवा को अगर हम बैक लेके जाए तो इसमें एक वेन ड्रेन करता है। द नेम ऑफ द वेन इज कॉल्ड इंटरनल जुगुलर वेन। ये नाम सुना है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन वी विल डिस्कस इन हेड एंड नेक एनाटॉमी। ठीक है, लेकिन ये वो वेन है जो अपना ब्लड डायरेक्टली दे रहा है सुपीरियर वीना केवा को। अब अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई एनाटॉमी, इधर सुन ले, राइट साइड फेल है, राइट साइड, तो जब राइट साइड काम ना करे, ये फेल है, तो इसमें बैक प्रेशर लगाना है। ये बैक प्रेशर लगाएगा किस वीना केवा पे, सुपीरियर और इंफीरियर पे। तो जब ये बैक प्रेशर लगाएगा सुपीरियर वीना केवा में प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब सुपीरियर वीना केवा खुद ब्लड से बढ़ जाएगी तो फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन से लेगा नहीं, इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। तो लेके रेज जेबीपी, जुगुलर वीनस प्रेशर, यहाँ पे वेन डायमिनेट परमानेंटली डायलेट हो जाएगा। इस नेक के अंदर एक वेन है, जब राइट साइड फेल होता है ये वेन विजिबल होता है, इतना बड़ा सा बन जाता है, इसका मतलब कि जुगुलर वीनस प्रेशर क्या हो गया है, वो ज्यादा हो गया है। तो क्लिनिकल फीचर में तो फर्स्ट नंबर लेके रेज्ड जेवीपी, जेवीपी स्टैंड फॉर जुगुलर वीनस प्रेशर। जुगुलर वेन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो। वन इज इंटरनल जुगुलर वेन, अनदर इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एमसीक्यूज में आएगा
कि वी कैन मेजर द प्रेशर इन विच जुगुलर वेन? आंसर इज इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल है तो इसमें प्रेशर जरा जल्दी ट्रांसमिट होता है। इंटरनल जुगुलर वेन इट शुड बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ जुगुलर वीनस प्रेशर। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखें। इसको कुछ लोग जेवीडी भी कहते हैं। जेवीडी स्टैंड फॉर जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन, क्योंकि जब रिटेंशन ऑफ ब्लड हो जाए तो जुगुलर वेन क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, उसको जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे यहाँ पे इसके साथ, देखें ये जो प्रेशर है, बैक प्रेशर जो बढ़ गया है, इस इंफीरियर वीना केवा पे प्रेशर ज्यादा होगा कि कम? ये भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड फेल है। राइट साइड को ब्लड कितने लोग दे रहे थे? 2, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। अगर ये राइट साइड काम नहीं कर रहा तो बैक प्रेशर इंफीरियर वीना केवा पे भी आएगा। और इंफीरियर वीना केवा किधर से ब्लड ला रहे हैं? लोअर पार्ट से, एब्डोमेन से। इस एब्डोमेन से वापस ब्लड लाने वाला वेन कौन सा है? इंफीरियर वीना केवा। और अगर इस पे प्रेशर बढ़ जाए तो इससे फ्लूइड लीकेज के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। और अगर वो एक्सेस फ्लूइड लीक हो जाए इंफीरियर वीना केवा से, कहां पे? एब्डोमेन के अंदर एडीमा हो जाएगा एब्डोमेन कैविटी की, इसको एसाइटस कहते हैं। तो एसाइटस इज द एडीमा ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एसाइटस ये एडीमा है एब्डोमिनल कैविटी की। और आप लोग को ये भी बताता चलूं, इंफीरियर वीना केवा को हेपेटिक वेन ब्लड देता है। कौन सा वेन दे रहा है? हेपेटिक वेन, जो ब्लड कहां से लाता है? लीवर से लाता है। हेपेटिक इज द वर्ड यूज फॉर लीवर। हेपेटिक वेन ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द लीवर इनटू द इंफीरियर वीना केवा। यहाँ पे एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकेंडरी इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन विच इज स्प्लीन। स्प्लीन से ब्लड लाने वाला वेन स्प्लीनिक वेन कहलाता है। तो स्प्लीनिक वेन और हेपेटिक वेन ये दोनों अपना ब्लड किसको देते हैं? इंफीरियर वीना केवा को। अगर इसमें प्रेशर ज्यादा है तो ये हेपेटिक वेन और स्प्लीनिक वेन से ब्लड ले सकेगी? नहीं लेगी। तो हेपेटिक वेन अपना ब्लड किस पे लगाएगी जोर? लीवर पे। और स्प्लीनिक वेन स्प्लीन पे। तो दोनों की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, इसको क्या कहते हैं? हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, ठीक है जी, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। और लीवर की जो साइज है वो क्या हो जाएगी? शाबाश, साइज में बढ़ जाएगी। वाई? क्योंकि उसमें रिटेंशन ऑफ वीनस ब्लड हो जाएगी। और लीवर जब हम फिर देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो लीवर हमें जब देखते हैं उसको कहते हैं नटमेग लीवर। ये एमसीक्यूज आता है। नटमेग लीवर is due to retention of venous blood in the liver and that is a diagnostic of right side heart failure। ये राइट साइड हार्ट फेलियर की डायग्नोस्टिक है। तो नटमेग लीवर, इसमें वीनस रिटेंशन होती है और जो लीवर का साइज है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है, उसको हेपेटोमेगेली कहते हैं। और लीवर के साथ साथ स्प्लीन भी बढ़ जाता है, तो दोनों को कंबाइंडली हम हेपेटोस्प्लीनोमेगेली कहते हैं। और लीवर हमें क्या नजर आएगा? नटमेग लीवर के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, ये समझ गए कि नहीं? तो देखें आखिर एक बात समझ ले, ये लेफ्ट साइड है ना, इधर देखें लेफ्ट साइड जो हार्ट है ये ब्लड कहाँ से ले रहा है? लंग से ले रहा है। जो राइट साइड है ये ऊपर से भी ले रहे और नीचे से भी ले रहे। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेव देयर ब्लड बैक इनटू विच साइड ऑफ द हार्ट? राइट साइड। ओनली लंग्स है जो अपना ब्लड किसको दे रहे? लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड फेल है तो उसका मसला प्राइमरीली किस पे जाएगा? लंग्स पे जाएगा। और जो राइट साइड है उसका मसला सारे बॉडी पे जाएगा एक्सेप्ट लंग्स के। इसका मतलब यह है ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और डिस्पनी आ जाए, प्रॉब्लम इन द लंग्स, तो वो कौन सा साइड होगा? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। और अगर राइट साइड फेल हो जाए तो तीन चीजें याद रखे, ट्राइएड। देयर विल बी रेज जेबीपी, जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। देयर विल बी एसाइटस, एडीमा ऑफ द एब्डोमेन एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। इसको हम राइट साइड हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है जी। तो चाहे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो चाहे राइट साइड हार्ट फेलियर हो, दोनों के अंदर एडीमा होता है। दोनों की जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो क्या है? डायूरेटिक्स है। दोनों में हम डायूरेटिक्स देंगे ताकि एक्सेस फ्लूइड को बाहर क्या कर सके? फ्लश कर सके। साल्ट इनटेक कम बताएंगे पेशेंट को ताकि हार्ट पे प्रेशर क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है सिंपली, कि अगर एग्जाम में ये चीज आ जाए कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, एडीमा इन हार्ट फेलियर, is due to dash। ऑप्शन ए इंक्रीज अनकोटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अनकोटिक प्रेशर
नंबर बी डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर, ठीक है, अनकोटिक प्रेशर। नंबर सी इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और नंबर डी दैट इज डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये जनाब चार चीजें हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहेंगे कि जो हार्ट फेलियर के अंदर एडीमा है इसकी वजह क्या है, मतलब यही दो चीजें वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, अनकोटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को सिंपल फिजियोलॉजी का पता होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज जब हम हल करते हैं तो हमें फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम दो चीजें लेते हैं, एक होता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, और एक होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। वन इज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, अनदर इज प्लाज्मा प्रोटीन। इसका मतलब प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन। वो कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन है। अब इधर एमसीक्यू सुन ले, ब्लड का जो वॉल्यूम है, मैं कहता हूँ यार एक बंदा है उसका टोटल वॉल्यूम है ब्लड का 5 लीटर, कितना होता है? 5 लीटर। दूसरे बंदे का है 3 लीटर, तो किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा? 5 लीटर। आप एक गिलास पानी इस तरह छोड़े और एक बाल्टी पानी जहाँ यहाँ पे छोड़े, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? जिसमें पानी ज्यादा हो ना, वॉल्यूम ज्यादा हो। अगर आप जाए एक नदी में, उसके अंदर जो फ्लूइड है या जो नदी में जो वाटर का फ्लो है, फिर समंदर में जाए वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी फ्लो में फर्क है, प्रेशर में फर्क है। अब सुन ले, ऐसा प्रेशर बॉडी के अंदर जो किस वजह से लग रही है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से लग रही है, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ये एमसीक्यू याद रखें। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज अप्लाई अ प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। मतलब वो फोर्स या वो प्रेशर जो क्या लगाए, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड लगाए, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर वो प्रेशर जो किस वजह से लगती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से लगती है, उसको अनकोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अनकोटिक प्रेशर। अब सुन ले, अनकोटिक प्रेशर। तो अनकोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर विच इज सप्लाइड बाय एल्ब्यूमिन इन द ब्लड। तो एल्ब्यूमिन जो प्रेशर लगाता है ब्लड में वो अनकोटिक है, और वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से जो प्रेशर लगता है वो क्या है? वो हाइड्रोस्टैटिक है। अब इधर फोकस करें, अगर फॉर एग्जांपल ये कैपिलरीज है, इट्स सिंपल फिजियोलॉजी, यहाँ पे वेन है, वेन, दिस इज वेन, और यहाँ पे क्या है? आर्टरी है, दिस इज आर्टरी, आर्टीरियल साइड, ये आर्टरी है, ये क्या है? दिस इज वेन और इट इज कैपिलरी। तो हम कहते हैं कि आर्टरी और वेन आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। अब इधर देखें, एक बंदा है उसका ब्लड इधर आ रहा है इधर, और इधर एक्सचेंज होके इस साइड पे जा रहा है, लेकिन इस बंदे में कितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है? 5 लीटर। अब यहाँ पे जो ब्लड आएगा उसकी वॉल्यूम से अपना एक प्रेशर लगेगा कि नहीं? वो प्रेशर चाहता है, सुन ले, वो प्रेशर चाहता है कि मैं इस वॉल्यूम को, ब्लड को इस कैपिलरी से बाहर निकालूं, और बाहर अगर ये वॉल्यूम निकल आया कैपिलरी से तो यहाँ पे इसकी एक्सेस अकुमुलेशन होगी कि नहीं? तो पेशेंट को क्या होगा? एडीमा होगा। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम की वजह से जो फोर्स लगता है ब्लड पे, कि वो चाहता है कि मैं ब्लड को इस कैपिलरी से बाहर फेंकूं, तो अगर ये ब्लड ज्यादा बाहर जाएगा तो एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा कि नहीं? इन द आउटसाइड द वेसल इज कॉल्ड ऑफ एडीमा। लेकिन इस ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? एल्ब्यूमिन। वो कहता है कि नहीं, आप बाहर ज्यादा ब्लड नहीं निकाल सकते, ये चाहता है कि मैं ब्लड को किधर रखूं? इस कैपिलरी में रखूं। तो ये एडीमा कराता है कि प्रिवेंट कराता है? प्रिवेंट कराता है। तो वॉल्यूम जो है ना, प्रेशर से कहता है कि मैं एडीमा कराऊं, और वॉल्यूम से जो प्रेशर लगता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन इसका अपोजिट जो प्रेशर है वो क्या है? अनकोटिक प्रेशर। ये एडीमा को प्रिवेंट करता है। तो अल्लाह पाक ने इन दोनों को क्या रखा है? बैलेंस रखा है। तो न एडीमा मतलब पेशेंट को नहीं होता। अगर इसमें इम्बैलेंस आ जाए, अप डाउन आ जाए, तो एडीमा के चांसेस तो ज्यादा हो सकती है। अब इधर आप लोग ये फोकस करें, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको लीवर डिजीज है, लीवर के एंड स्टेज डिजीज को हम क्या कहते हैं? सिरोसिस ऑफ लीवर। ऐसा डिजीज जिसमें लीवर काम करना छोड़े, इसको क्या कहते हैं? सिरोसिस। तो सीरोटिक पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में,
اس کو ایڈیما ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایڈیما. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ جو البیومن پروٹین ہے اٹ از سینتھسائزڈ بائی دا لیور. تو اگر لیور سیروسس ہے, لیور کام نہیں کر رہا ہے, تو البیومن بنے گا نہیں بنے گا. تو کون سا پریشر کم پڑ جائے گا؟ انکوٹک پریشر. تو ایڈیما کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو سیروٹک پیشنٹ میں اگر ایڈیما کی کاز پوچھی جائے, اس میں سے آپشن کیا ہوگا؟ ڈیکریز انکوٹک پریشر, کیونکہ لیور ول ناٹ سینتھسائز البیومن, اور اگر البیومن نہیں بنے گا, انکوٹک پریشر کم ہوگا, تو ایڈیما کے چانسز زیادہ ہوں گے. اب ہارٹ فیلئر کی طرف آتے ہیں. ہارٹ فیل ہے, لیفٹ سائڈ بھی فیل ہے, رائٹ سائڈ بھی فیل ہے. اب ادھر فوکس کریں تو لیفٹ سائڈ میں بیک پریشر جائے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ ایکسس یہ البیومن کا ایشو ہے کہ والیوم آف دا پریشر, والیوم آف دا بلڈ پریشر لگا رہے, والیوم, اور جتنا والیوم زیادہ ریٹین ہوگا اتنا کون سا پریشر زیادہ ہوگا؟ ہائیڈروسٹیٹک پریشر, اور اتنے ایڈیما کے چانسز زیادہ. تو ایڈیما اگر ہارٹ فیلئر میں آ جائے, چاہے وہ لیفٹ سائڈ ہو یا رائٹ سائڈ ہو, اس کا وجہ انکریز ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہوگا, کیونکہ ہارٹ فیلئر میں ریٹینشن آف والیوم ہوتا ہے. ادھر دیکھیں یہ بیک پریشر ہوتا ہے, بیک پریشر. یہاں پہ کوئی البیومن کا کوئی ایشو ہے نہیں ہے, یہاں پہ والیوم آف دا بلڈ کا ایشو ہے. اور وہ ایڈیما جو والیوم آف دا بلڈ زیادہ کی وجہ سے ہو, اس کو کون سا پریشر کہیں گے؟ ہائیڈروسٹیٹک. تو لیور فیلئر میں ایڈیما کا وجہ ڈیکریز کیا ہے؟ انکوٹک پریشر ہے, لیکن ہارٹ فیلئر میں ایڈیما کی وجہ انکریز ہائیڈروسٹیٹک پریشر ہے. کلیئر ہے؟ تو یہ جناب اس کے دو ریزنس ہیں. تو آپ لوگ سمپل, ہاں جی اوکے. برن پیشنٹ میں ایڈیما کی وجہ کیا ہے؟ آنسر ویری گڈ کوشچن ہی ریز. ان دا برن the reason behind edema is decreased oncotic pressure. وہ کیا ہے؟ انکوٹک پریشر. البیومن خراب ہو جاتے ہیں, البیومن پروٹین ڈی نیچر ہو جاتے ہیں, وہ لوز ہو جاتے ہیں, اس لیے ڈیکریز انکوٹک پریشر کین کاز آف ایڈیما. the reason is can burn patient. اس میں ہائیڈروسٹیٹک پریشر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہائیڈروسٹیٹک پریشر کب ہوتا ہے؟ جب والیوم کیا ہوتا ہے؟ زیادہ. لیکن برن پیشنٹ میں ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے, اس میں تو ایکسس فلوئڈ لاس ہو جاتے ہیں, تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کم ہوتا ہے, لیکن انکوٹک پریشر بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ڈیکریز انکوٹک پریشر از دا ریزن فار واٹ؟ آنسر از برن پیشنٹ. اور برن پیشنٹ میں پہلا الیکٹرولائٹ جو ڈسٹرب ہوتا ہے دیٹ از سوڈیم. تو سوڈیم کا لیول برن پیشنٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ کم, ہائپونیٹریمیا ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائپونیٹریمیا. یہ کوشچن کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو دیز آر دا ٹاپکس اینڈ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ یقین کریں یہاں سے 2-3 MCQs انشاءاللہ ضرور آئیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ بار بار دیکھا کریں. نیکسٹ لکھے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف کہ 28-year-old male underwent tooth extraction 3 days ago, but now suddenly developed high grade fever and auscultation shows abnormal sounds in the heart. Abnormal sounds in the heart. That is called murmur. Abnormal sounds in the heart on stethoscope is called murmur. Cardiac murmur اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. And echocardiography shows abnormal vegetation, most likely diagnosis. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ سینیریو دس از آلسو, ٹھیک ہے, بہت کامنلی کوشچن میں آتا ہے, امپورٹنٹ سینیریو ہے. What is this? Excellent. This is infective endocarditis. ٹھیک ہے, infective endocarditis کے کوشچن ہم حل کرتے ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ ان دی ایگزام. ٹھیک ہے,
آپ لوگوں نے جب بھی ایگزام میں یا اس طرح MCQs دیکھے ہیں انفیکٹو انڈوکارڈائٹس از اے فیوریٹ ٹاپک. ٹھیک ہے, انفیکٹو انڈوکارڈائٹس. اس میں جناب آپ لوگوں کو MCQs کوشچن آئیں گے. ٹھیک ہے جی. انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کے اندر ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے کیا ہوتے ہیں, کازز ہوتے ہیں. انفیکٹو مین کہ اس میں انفیکشیس ایجنٹ انوالو ہے بیکٹیریا کی شکل میں. انڈوکارڈائٹس مین انفلیمیشن آف انڈوکارڈیل لیئر, کیونکہ ہارٹ از سراؤنڈیڈ بائی ہاؤ مینی لیئر, 3 لیئر. Outer layer of the heart is called pericardium, middle layer is called myocardium, and the inner layer is called endocardium. So endocarditis is the inflammation of endocardial layer. یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں, دو چیزیں کہتے ہیں کارڈیالوجی والے کہ ہائی گریڈ فیور, ہائی گریڈ اور ہائی گریڈ فیور کیا شو کر رہے, انفیکشیس ایجنٹ شو کر رہے کہ نہیں, کہ کوئی انفیکشن ہے. ہائی گریڈ فیور پلس نیو آنسیٹ مرمر, دیکھیں یہ دو چیزیں. تھنک اباؤٹ وچ کنڈیشن, انفیکٹو انڈوکارڈائٹس انٹل پروون ادروائز. یہ کوشچن یاد رکھیں کہ جب بھی پیشنٹ آئے اس کو ہائی گریڈ فیور ہو اور اس کی اسکلٹیشن پہ ہمیں مرمر سننے کو ملے, اب نارمل ساؤنڈ سننے کو ملے, تو دیٹ ول بی دا کیس آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس انٹل پروون ادروائز. لیکن اگر اس کی ہم ایکو کریں اور ایکو کے اندر ہمیں ہارٹ میں کیا دیکھنے کو ملے, ویجیٹیشن. ویجیٹیشن از دا ہال مارک آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس. ویجیٹیشن بتانے لگا کہ کیا چیزیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہائی گریڈ فیور, نیو آنسیٹ مرمر از اے ڈائگنوسٹک آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس انٹل پروون ادروائز. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں, کاز لے کے کازز. اس کی کازز سے آپ لوگوں کو MCQs زیادہ آئیں گے. اگر فار ایگزامپل موسٹ کامن کاز آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس آفٹر ڈینٹل پروسیجرز, دیکھیں بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر کسی کو انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ہو جائے لیکن اس نے 2-3 دن پہلے کوئی ڈینٹل پروسیجر کی ہو, ڈینٹل پروسیجر میں ٹوتھ ایکسٹریکشن آ سکتا ہے کہ نہیں, ڈینٹل پروسیجر میں کوئی گمز وغیرہ کی پروسیجر آ سکتی ہے کہ نہیں, تو یہ جتنا بھی ڈینٹل ایریا ہے اس میں اگر 2-3 دن پہلے کسی نے پروسیجر کی ہو اور 4-5 دن بعد اس کو کیا ہو جائے, انفیکٹو انڈوکارڈائٹس, the most common cause will be dash. Answer is a bacteria known as Streptococcus viridum. بیکٹیریا کا نام کیا ہے, Streptococcus viridum. Very very important. Streptococcus viridum is a normal flora for the oral cavity. یہ بیکٹیریا نارملی ماؤتھ میں ہوتا ہے, لیکن اگر ڈینٹل پروسیجر میں یہاں سے کسی طریقے سے لیک کرے بلڈ میں تو ادر پلیسز کے لیے پیتھوجینک ہے. تو Streptococcus viridum is the most common cause of infective endocarditis after dental procedure. تو اس پیشنٹ میں اگر وہ ویریڈن مطلب کاز پوچھے تو اس کا کاز کیا ہوگا, Streptococcus viridum ہے, کیونکہ اس بندے نے کیا کیا ہے, ٹوتھ ایکسٹریکشن کیا ہے. تو ڈینٹل پروسیجر ہوا کہ نہیں. نیکسٹ کوشچن لکھے کہ اگر نیکسٹ MCQs آ جائے, موسٹ کامن کاز آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ان کولون کینسر پیشنٹ. کولون کینسر, ایک پیشنٹ ہے اس کو کولون کینسر ہے, کولوریکٹل کارسینوما ہے, بڑی آنت کا کینسر ہے, اس میں بھی اگر انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ہو سکتی ہے تو اس کا موسٹ کامن کاز ہے Streptococcus bovis. اس بیکٹیریا کا نام کیا ہے, Streptococcus bovis. bovis is a bacteria which can misplace from the colon, اور اگر یہ کولون سے بلڈ کے ذریعے ہارٹ میں آ جائے it can cause infective endocarditis. آپ لوگوں کو کیسے یاد رہے گا, دیکھیں میڈیکل میں انٹسٹائن کا دوسرا نام کیا ہے, باول. اس کو باول کہتے ہیں, بی پر باول, بی پر بوئس. تو جب باول کا ایشو ہے, کولون کا ایشو ہے, کینسر ہے, اس میں انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کا موسٹ کامن کاز کیا ہے, Streptococcus bovis ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیں, موسٹ کامن کاز آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس آفٹر اسکن انفیکشن. کسی کو اسکن انفیکشن تھا, مطلب اسکن پہ فرنکل سے کاربنکل سے کوئی بھی اسکن انجری ہو, اسکن میں وونڈ ہے, اس وونڈ کے ذریعے آرگینزم کا اندر بلڈ تک جانا آسان ہوگا کہ ڈیفیکلٹ, آسان ہوگا. کسی بھی اسکن وونڈ یا اسکن انفیکشن کے بعد اگر کسی کو کیا ہو جائے, انفیکٹو انڈوکارڈائٹس, the most common cause will be Staphylococcus aureus bacteria. Staph aureus جس کو کہتے ہیں, تو Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus is the most common cause of infective endocarditis after skin infection. کیونکہ this bacteria is a normal flora of the skin.
تو اگر یہ اسکن سے وونڈ کے ذریعے بلڈ میں جائے اٹ کین ڈیمیج دا ہارٹ. تو بلڈ کے ذریعے اگر یہ ہارٹ کو پہنچے تو یہ ہارٹ کو ڈیمیج کر کے انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کرا سکتا ہے. نیکسٹ لکھیں موسٹ کامن کاز آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ان نیٹو والو. نیٹو والو یاد رکھیں. نیٹو والو کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ہیلدی پرسن کو انفیکٹو کیا ہو جائے انڈوکارڈائٹس. نیٹو کا مطلب ہے نیچرل ہارٹ والو, مطلب جو والو اللہ نے ہمیں دیے ہے ہارٹ کے وہ نہ ڈیمیج ہوئے ہیں ابھی تک نہ ریپلیس ہوئے ہیں, اپنے ہی ہے. نیچرل ہارٹ والو کو کیا کہتے ہیں نیٹو ہارٹ والو. تو ہیلدی پرسن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی ہارٹ والو بالکل اپنے ہے اور اس نے نہ کبھی مطلب بیماری وغیرہ اس میں آئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ سرجری کی ہے, تو نیچرل والو کو ڈیمیج کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے. تو اس کے لیے زیادہ ورولنٹ بیکٹیریا چاہیے اور دیٹ از اگین اسٹیفائلوکوکس اوریس. تو نیچرل وال پہ انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کا موسٹ کامن کاز پھر بھی کیا ہے اسٹیفائلوکوکس اوریس. اور یہ بھی ایک MCQ یاد رکھے ہیلدی پرسن میں اگر نیچرل ہارٹ وال پہ انفیکٹو انڈوکارڈائٹس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں اکیوٹ انفیکٹو انڈوکارڈائٹس, کیونکہ اس کے سمٹم جلدی آتے ہیں, کیونکہ دس بیکٹیریا از اے ہائی ورولنس بیکٹیریا. یہ بیکٹیریا ہائی ورولنس ہے تو اس کی انفیکشن بھی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے اور اس کی کلینکل فیچر بہت کوئکلی اپیئر ہو جاتے ہیں. کلیئر ہے؟ نیکسٹ کوشچن آپ لوگ یہ لکھیں کہ موسٹ کامن کاز آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس, موسٹ کامن کاز آف انفیکٹو انڈوکارڈائٹس, انڈوکارڈائٹس اینڈ ڈیمیج وال. دیکھیں ڈیمیج وال کا مطلب یہ ہے اگر کسی کو والوولر ہارٹ ڈیزیز ہے, کسی کو مطلب والوولر اسٹینوسس ہے یا ریگرجیٹیشن ہے, مطلب ہارٹ کے وال میں ایشوز ہو سکتے ہیں کہ نہیں, مطلب ایسے لوگ جس کی وال پہلے سے کیا ہے شاباش ڈیمیج ہے اس کو ڈیمیج وال کہتے ہیں. اس میں موسٹ کامن کاز اسٹل از اسٹریپٹوکوکس ویریڈن. وہ بھی کیا ہے اسٹریپٹوکوکس ویریڈن ہے. تو اسٹریپٹوکوکس ویریڈن کے لیے دو MCQs ہیں. نمبر 1 اسٹریپٹوکوکس